Acts 12 Text 2 Nelson Mandela 1918 to 2013 was a South African political activist who spent over 20 years in prison for his opposition to the apartheid regime. He was released in 1990 and in 1994 was later elected the first leader of a democratic South Africa. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1993 for his work in helping to end racial segregation in South Africa. He is considered the father of a democratic South Africa and widely admired for his ability to bring together a nation previously divided by apartheid. Nelson Mandela is one of the most admired political leaders of the 20th and 21st century for his vision to forgive and forge a new rainbow nation. Nelson Mandela was born in Transkei, South Africa on July 80, 90 and 80. He was the son of a local tribal leader of the Thembu tribe. As a youngster, Nelson took part in the activity and initiation ceremonies of his local tribe. However, unlike his father, Nelson Mandela gained a full education studying at the University College of Fort Hare and also the University of Witwatersrand. Nelson was a good student and qualified with a law degree in 1942. During his time at university, Nelson Mandela became increasingly aware of the racial inequality and injustice faced by non-white people. In 1943, he decided to join an ANC and actively take part in the struggle against apartheid. In 1956, Nelson Mandela, along with several other members of the ANC, were arrested and charged with treason. After a lengthy and protracted court case, the defendants were finally acquitted in 1961. However, with the ANC now banned, Nelson Mandela's case and active armed resistance to the apartheid regime. In 1963, Mandela was again arrested and put on trial for treason. This time, the state succeeded in convicting Mandela of plotting to overthrow the government. Mandela's death sentence was commuted to life imprisonment, and from 1964 to 1981, he was incarcerated at Robben Island prison of Cape Town. In prison, the conditions were spared. However, Mandela was
with many other political prisoners, and there was a strong bond of friendship which helped to make more bearable the difficult prison condition. Also in prison, Nelson Mandela was highly disciplined. He would try and study and take part in exercise every day. Eventually, Nelson Mandela was released on February 11, 1990. The day was a hug event for South Africa and the world. His release is the symbolic of the impending end of apartheid. Following his release, there followed protracted negotiations, often interspersed with tribal violence. However, in April 1994, South Africa had its first full and fair election. The ANC, with 65% of the vote, were elected, and Nelson Mandela became the first president of the new South Africa. He died on 5 December 2013 after a long illness, with his family at his side. He was 95. Terjemahan Nelson Mandela 1918 sampai 2013 adalah seorang aktivis politik Afrika Selatan yang menghabiskan lebih dari 20 tahun di penjara karena pertentangannya terhadap rezim apartheid. Dia dibebaskan pada tahun 1990 dan pada tahun 1994 terpilih sebagai pemimpin pertama Afrika Selatan yang demokratis. Dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 atas karyanya dalam membantu mengakhiri segregasi rasial di Afrika Selatan. Dia dianggap sebagai bapak dari Afrika Selatan yang demokratis dan dikagumi secara luas karena kemampuannya menyatukan sebuah bangsa yang sebelumnya terpecah oleh apartheid. Nelson Mandela adalah salah satu pemimpin politik yang paling dikagumi di abad ke-20 dan ke-21 atas visinya untuk memaafkan dan membentuk bangsa pelangi baru. Nelson Mandela lahir di Transkei, Afrika Selatan pada tanggal 18 Juli 1918. Ia adalah anak dari seorang kepala suku setempat dari suku Tembu. Sebagai anak muda, Nelson ikut serta dalam kegiatan dan upacara inisiasi suku setempat. Namun berbeda dengan ayahnya, Nelson Mandela mengenyam pendidikan penuh. Belajar di Universitas College of Fort Hare dan juga Universitas of Witwatersrand. Nelson adalah seorang mahasiswa yang baik dan memenuhi syarat dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1942. Selama waktunya di universitas, Nelson Mandela menjadi semakin sadar akan ketidaksertaan dan ketidakhadiran rasial yang dihadapi oleh orang-orang non-kulit putih. Pada tahun 1943, ia memutuskan untuk bergabung dengan ANC dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan melawan apartheid. Pada tahun 1956, Nelson Mandela bersama beberapa anggota ANC lainnya ditangkap dan didakwa melakukan makar. Setelah kasus pengadilan yang panjang dan berlarut-larut, para terdakwa akhirnya dibebaskan pada tahun 1961. Namun dengan ANC sekarang dilarang. Nelson Mandela menyarankan perlawanan bersenjata aktif terhadap rezim apartheid. Pada tahun 1963, Mandela
ditangkap lagi dan diadili karena pengkhianatan. Kali ini, negara berhasil menghukum Mandela karena berencana menggulingkan pemerintah. Hukuman mati Mandela diringankan menjadi penjara seumur hidup dan dari 1964 sampai 1981 dia ditahan di penjara Pulau Robben lepas pantai Cape Town. Dia di penjara, kondisinya jarang, namun Mandela bersama banyak tahanan politik lainnya dan ada ikatan persahabatan yang kuat yang membantu membuat kondisi penjara yang sulit menjadi lebih tertahankan. Juga di penjara, Nelson Mandela sangat disiplin. Dia akan mencoba dan belajar dan mengambil bagian dalam latihan setiap hari. Akhirnya Nelson Mandela dibebaskan pada 11 Februari 1990. Hari itu merupakan peristiwa besar bagi Afrika Selatan dan dunia. Pembebasannya adalah simbol dari akhir apartheid yang datang. Setelah pembebasannya terjadi negosiasi yang berlarut-larut, sering diselingi dengan kekerasan suku. Namun pada bulan April 1994, Afrika Selatan mengadakan pemilu pertama yang penuh dan adil. ANC dengan 65% suara terpilih dan Nelson Mandela menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang baru. Dia meninggal pada 5 Desember 2013 setelah lama sakit dan keluarga di sisinya. Dia berusia 95 tahun.